sini se hinjagoi sini hani bu sarok nai thotok kecak kekerang rigi nai samutibar kurita dofa jani jani culture jani jani tradition kan lai sing oro phaileu risa tei phailayo phiaba o hawo sini odikar tongoibo sini odikar jeng tabuk manya aboni bagino maya ganang sini ha bubagra shal phaike thuya saya khayoi hani busarok no odikar ya phar chugoi rinani bagoi tini mukti bai yoroi সারা ভারতবর্ষ ঘুরি ওই তঙ্গু আবনা বখাই অগৈ ফাইদি খাজানি তাককতে বুকক সং আং বখরকজা হানি বুসানো বলা আবনি বাগৈনো 9 আগস্ট হানি বুসারকনি সাল হनै जों तिनि पालाय तंमानि ओ साल न बरम रिवै जों बुबाग्रा न जत्त लगिरि लायनाय ताइ सिनि कानमुं जुमुं न जों खिबिलाया ओइ तं लायनाय तिनि गोबां मालामो हिमै तंफ्रो जों Kimbato kimboy tong pro nugo hayong hakotorni hani busarongni salose tabuk baseng bukhawo mukti klaina ringyaku tabuk ba buini dofani kanmung buini dofani summono torjagai kanai tongnai kebang ma tonggo please khajani bukhok songnang koinai jati no rakha khainani bagai jati ni porichoy rinani bagai sini bukhok songni kanmung chumung tamung lungmung samung belai kotor abani bagen norok khakolak klayai direk dini salo norok jotto sini kalmung chumung no kanani nangnai wan sungnani nangnai khorakja tai khorakja salainani nangnai lasi lainani nangnai hamjak lainani nangnai khorakja bukhogri gnai borok kan phaika tai khorakja borok buni do phaniri kan tongka abo belai khai nai thogya abo belai khai lasi masingja aboni bagai ang asek koklok saya kebang ma ani oro borom genang rok tonggo kebang ma traffic sanai kebang ma kok kaham sanai eseba khorakja burui engoi ang obono koinai जों burui rok যেমন nukhung no rokha khaiba haino dofano jati no rokha khainani bagai jini kanmung chumung no sara bisho prithibio tabuk prasar engoi tongo o jini kanmung chumung no kannani tai taknani tai जों buino phalnani abono kebota lachidi tai kebota bota kiridi tai o sungsara जों bahai ke fight khai tongnanang jini odikana जों bahai ke sannani nang abono kebo kiriyawoi जों thansa khlayoi sannani nangnai aboni bagaino dinini sal kotor salo ani khajani jotto hayung hakotoni ani ha bubagra rokno जों jotto o hani busarokno ani hamjakma khaka hamyafari ani kisisa kok samani orona muthaka tini ti prasadofa ayukolok unthor dotina जों o hani busa odikar mama haino I mononi no hni hinjak chitun jotonon hambai Halo, belai ke hambai sini, borong menangjuk moni har dia bormano, Cinoro Tripura Idol season 2 ni, second by third faisok faizak, berag already TTIDC government by agreement faizak, tebrok bo tini or performance kainai, tabuk faide seng, mamita dance naina tongmani jagawo, jeng kisah sini TTIDC hapang ni CEM. Bini kaisa program tongmani bai sing bono kisa tabuk jora yafar laisinai amoni pore sing o mamita dansan nai laisinai sing tabuk sini CM bono menang Purno Chandra Jomatina jora yafar laisinai jotono khulumbai kha ini hayong hani besarongni sal o hayong hani besarongni salo tinini pandani ozama borong ganang komal koloi PM tribal welfare tebi phai manjak phai sini inaugurator borong ganang chairman sir Jagadish Deborma tini BK sir sini minister
তিনি যত ইএম যত এমডিসি যত এমএলএ তেইবো ফাইমানজাক ফাইজাক হাজাল তেই সাফানি আনি তাকুক তেই বহুক সন হায়ং हानि बोसारनि साल' खुलुमायाफार आनि साइ सिगां सानाय रग जतनो गाहाम साइ थांबायखा जों दिनै जोंनि अधिकारनि साल जों जतनो सिरनानि बागैनो जोंनि टिटिआइडिसिनि बोखागदै जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिप्रामथा अ एडिसि हाफाङाव फाइमेनि यागल बसब्रोंनो जों जोंनि लुकुरावनो जोंनि अधिकार सिरनानि बागै जों अ सालनो पालायै दं जोंनि अधिकार तो मा जों जतनो साइमानो आनि साइ सिगां सानाय रगबो साइ थांखा जों सालसा अ जागाव मेजरिटी दंमोनि गोबांखौ जों जनसंख्या दंमोनि फियाबा तलुक 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 जों ताबाव बरक जमा कमेवै थांखा माइनरिटी उङै थांखा बनो जों जतनो कक सानि नांगौ इलिगेल इमिग्रेन्ट ताबाव जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्ट ब्लै चर्चा जत चिनी इंडिया वो चिनी भारत बर्षो अमनो तैवै चर्चा चलै दङ फेयाबा चिनी हानि बोसारावनि बिसिङाव गोबां माने कनफ्यूजन दङ जे होम मिनिस्टार संसद बासावैनो साइ दंखा जे फातार हानि फाइनाय रगनो बरनो आइदार बरनो एरेस्ट मा खायनाय हा एंकेबा एनकाउंटर मा खायनाय चिनी हास्टेनि गान्दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार जत बांलादेशी फाइनायनो रोख्लायै दङ अथच चिनी त्रिपुरा हंके जों साखा हंके कम्युनेल होनै हजाव बरक जे साइ दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां राज्यनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेव रोख्लायै दङ बनो जों चिनी हास्टेव माहारया हि हमानि पर्यन्त जों कम्युनेल होननायफो अम कुनो माने कुनो जास्टिस खाहाय दे देशव कयता विचार व्यवस्था दं देशव कयता आइन दं जे भारत बर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल होनै घोषणा खायबेनि पर्यन्त चिनी त्रिपुराव हंके लीगल ओ कगनो जों सावनि नाङो ओ कगनो रोगै जोंबो चेतना तंनि नाङो जेबाबे ताबाव चिनी जनसंख्या तलुक तलुक कमै दंमोनि अमनो जों कासनाय नेके अम ओ सालनि बिसिंति जों जत समय मा तांनाय चिनी कक बाय जों परीक्षा रयमेया जे जों मुसुक्तै सयमाया अमत्रवनो जों कक सालायबानि नाङो जत खरां तिसानि नाङो दिनैनि सालंखा ओ साल जे चिनी कक साथाय दंमोनो चिनी मा थाय दंमोनो जों जत पालखे कक सालायबानि साल मैतो खायलायबानि साल दिनै गोबां पलिटिकल पार्टी रक चिनी ओ हास्टेनि हानि नफां हानि बोसारक पर्यन्त सारा गया जों मा सारागनाय हायछि जों सारानि नांनाय जों साया हंके जों मा हायखे गोमावै थांनाय हानि मावनि चिनी हानि बुबाग्रा चिनी महाराज साल ब्रोंनो जाया नंया खलायै थुया खलायै जतनो सचेतन खायनायनि बागै जतनो अधिकार कि फिलै तबनानि बागै जे सात्यक दंमोनि अमनो जों नव पारा पाराव जों सालायनायनि नाङो जों चिनी सामों चिनी नंमों तलुक तलुक गोमाइन थांमोनि जों ताबाव लासि जावो बाक्सा बर'राव आगरतलाव चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस काङै गुरिनानै हेंखे लासि जावो तांनि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमानि ड्रेसेस र माहायरावनो जों इउज खायै जों बेलाय मोजां जावो फेयाबा जों मा संनाय चिनी चिनो मुं अमं बायसि चिनी हुकुमु अमं बायसि नों जे कुनु जागाव थांदे चिनी चिनो मुं अमंसि जों तिप्रासा हेंखे अ ड्रेस बायसि जों मासिनि जागनाय गे अ जागाव जों प्राउड उंनाय नाङो जों साक्सानो गर्व उंनानै नाङो हानि बाङै चिनी टिटिआइडिसिनि साथियाव मुंबो दङ जे गोबां लुकुरक साव टिटिआइडिसि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे फाइमानि कुनु खायमाया गोबां एलिगेशन जे चलेबो जों चिनी दफानो जे चिनी अधिकारनि बागै रनानि बागै जों साथियावै दङ महाराष्ट्रनि नेतृत्वे गोबां बर' एडिसिनि सामों तांमों तैमों न एलिगेशन रवै चिनी लुकुरक न बिब्रांत खायै जाते चिनी अधिकारनि बागै कक सानाय न बख्राव मिहि रनानि बागै हानिबां आं कयनायनि मुसुगो जों जतनो चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनी एडिसि नि बोखागतै चिनी हानि जत बोसारावनो जों चिनी मुं चिनी अधिकार चिनी मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै चिनी जातियाव मुं तंनानि नांनाय इनके आं ते कक साया आनि जरा करै जतनो हायनाय हामबाय खुलुमखा हानि बोसाराव आयोग लक थों जतनो खुलुमखा
Hello. Belai belai ka hambai sini. Titi di se hapang ni sini CEM no. Paidik ngai seng tai le dia woi. Tabo seng sini traditional sini dance mamita seng kisana le no paidik tini perform by Tripura Tribal Folk Music College ni. Anggai Hello, hello, check.
Hello. Belai belai keno hambai. Jono naitatok kai. Masai funogi kelang mani bai. Mohai keno. Dini cini Tripura Rajoni cini cultural cini tradition cultural team. All the difu thangi sogijak. Borokbo. Cini tini culture no perform kai tongo. Tai jeng phaide. Kisisa jeng tese kok khanai na layano. Aman ya golo. Jeng sin Tripura Idol ni season 2 ni runners up by 3rd position. Sini borom ganang juk Osmika Jomatiano the bor mano sing jora ya far lainai mo pai khangkai tabuk phadi. Sini amsaini no borom ganang MDC Ganesh Debor mano sing tabo jora khe ya far lainai bobini nangkuk mani kok kisa narok thung. Hamai 9 August World Indigenous Day narik sawai kumpoi Academy thung naklawa luar jijak ni panda ni ini ni acuk pang sini Honorable EM Baramunang Kamal Kalai Taibu manjak pakai Cinara edisi Hapangne Honorable Chairman Baramunang Jagdish Debrama Taibu manjak pakai Honorable CM Baramunang Punna Chandra Jamatia Day State ni Minister Baramunang Bishakete Debrama EM Baramunang Rabindra Debrama EM Baramunang Sohel Debrama EM Baramunang Runal Debrama MLA Baramunang Manav Debrama Baramunang MLA Khatung Haike Subut Debrama Honorable MLA Jek Sapna Debrama YTF President Baramunang Siras
TWF ni Presiden jek barang menang jek Monihar tei ani colleague MDC barang menang Uma Shankar Debroma Daisha tongnai jot the chairman dignitaries narak na khakaham hamjang mo yaparai kisi sakok na sanayang जों जत्न साइमानो तिनी हाय सालो हायुं गनाङै हायकाय 90টা देश हाय ओ हायुं हाकटर साल हायके इंडिजिनस देनो रोगसावै तिनी प्रोग्राम खालाय दंमोन जों जत्न साइमानो बनि बागै जों इंडिजिनस जरा त्रिपुराव जों तारा तंनाय रक जों हंकाय किसा आलादा पाठ थाइकिन नगौ दामनि बागै हंकाय जों इंडिजिनस जरा गवर्नमेंट तंनाय हाके एडीसी हापां तंनाय बरकनो सिमिनो जों पालायमानो नगौ आगि रगबो सेम ताबोबो सेम আসলে অব রাজনীতিক বাই কোনো সম্পর্ক কই রাজনীতি বাই টোটালি সেপারেট কারণ নং ও হানি বুসা ও হানি নিনি নং খরকসা ইন্ডিজিনাস ngै নং ও হানি বুসা ngै নিনি ন রক্ষা খাইনানি Nini kanmung, sumung, samung, rusamung, musumung. Nini, oh hayung ni nini koroksa oh besangay, boy bahay kinana, akromon kaipainay, boy bahay kinana, nini man thay sekna nay mana nang bahay ki kasunay. Abona rokha kainya ni, abas hayung ni kamya. अबना बांचिरी मथांगै नारकनानि अब खरकसा खरंगै बे मानिया अब हंकाय जरा इंडिजिनस सनजाकनाय जोंरा त्रिपुरा हावा गोबां मानसिनि ट्राइब दङ जमातिया कलय रांखल मलसम हालां काइपें जमातिया रुपिनि दाब्रमा बेबाक चंगोसों निनि ट्राइब ना नों रखा खायनी निनी कानमुं चुमुं ना रखा खायनी निनी चामुं नों ना रखा खायनी अब नों न सिनाय केबो नि नाम ना कमाई थांमाने नि नाम कमाई थांगानो साफाय ग्लाक बनि बागैनो जों निजिनि तंमुं चामुं कानमुं रोजाबमुं मुसुबमुं बेबाक न रखा खायनी अब जत तनिन दाय तंगै बासाव बनि बागै जों साइमानो ताबक त्रिपुरा हानि अवस्था ओ इंडिजिनस होनजाकनाय रक ओ हानि बुसारकनि अवस्था ताबक जों ब अवस्थाय दं बेबाक ओ त्रिपुरा हा सालसा चिनि दं माने ताबुक साबो जोंनो चालक जोंखौ ताबुक चालक जागनाय बेबाक से जोंनो बयसे जोंनो रोसिनाय अबनि बागैनो ताबुकनि पाइथाकनि राजा चिनि बुबाग्रा प्रदोत किशोर महाराजा प्रदोत किशोर बिनि वान सुकमाबाई ब बररत्न थान चांगनानै बागै सोरंगो गुबै गुबैनो जों आरो आलादा आलादा पाठ खाय तनखांखै रोपनि जमातिया नुवातिया हालाम काइपें रां खलकन जोंनो देब्रमा रियां खनो जोंनो बागै तंग तंहांखै जों अब कुनु मते बयनि बरकनि जै चिनमनो सकमना नायमानि अबनो जों कुनु मते रक्षा खालायमानिया अबनो रक्षा खायनो एकमात्र उपाय जत ट्राइब मिलिवै त्रिपुरा सारा थानचाङै आन्दोलन खालायनानै
थानचाङै आन्दोलन खालाय किसिमिसे जों अबनि याकनो मुक्ति मोननाय हाया हंके चिनि जे तंमनि बेबाकनो कमाय थांनाय अबनि बागने ताखुक तै बुखुक sang जों नुगौ चिनि गोबां मानसिनि तंमुं कानमुं सैमुं रोजाबमुं बेबाकनो बयनि दफानि बरक बाय बयनि दफानि बरक से जोंनो चालक नायं सुबुक अबनि बागने ताखुक तै बुखुक sang जों जदि थानचा बाक्सके तंया राजनीतिक नसिमिनि तौर जगह जदि तंग हांकाय अ दफा कमाई थानो नायमाना सुरु आंचलिक दल नि बिसिं तै सिमिनो अबन ताइसा रिवाइव खले मुक्ति खाइ तै फेमनि ताबोक बोस अबन तुंगना लगिरना नबागै अ हाबुबागरा फाइजाक हाबुबागरा नि नाइकल मुंबाई हाबुबागरा नि साइतुं मुंबाई दे जों तिने अ वाल इंडिजिनस दनि बिसिं तै समाय मा थांनाय थानचा मांनाय थानचा नि बिसिं तैनो चिनि ओ इंडिजिनस देरक ने चिनि बेबाक ने नन रक्षा खलायै ताइ दफानि चिनि मुकमु हुकमुनो नारकनानि ताइ बेबाक तिप्रा सारक ने कमा जागरकना ताइ सत्ति साइतु बनानि हाय चिनि बयनि बसंनि बरकबाय शासन खाइजाक मना ताइसा किफिल तुबनानि हनने समाय तांगन हनै ताइसा खाकाहाम हामजामुं याफारै आनि किसा कक सामना सकना जतरन हामबाय जतरन खुलुमबायका वाल इंडिजिनस दे लॉन्ग लिव हामबाय belai belakin hambai chini honorable MDC no chini world indigenous day hai ka chingbai bai tola khiklai jak tongmani hai ka tinini o 9 August chini bagi tauni bagi important obron bo saikhnari ka belai hambai ching tai time na liya phaidi tawu sing kaisa chini Tripura Idol ni season 2 ni third position angnai borong manang juk Osmika Deborma bono sing tabo jora ya farlainai bono stage phai bin jorana phainem bagi jeng bono koi hor jau balai balai ka hambai phadi bin bagi ya pa khom na len phadi chini bukhuk Osmika Deborma ni bagi
Hambai. Belai belai keno ambai bocono bin korang ketui bai kaye jono kha basa jaknai jono khanari kalama bagai chini bukuk osmikano haini hai taisa hambai yafaro faidi seng kai nai nei ma ba sal tok kaham no tongku he deba tab satung stung tongku taisa tonglai mangku seng hai sioro daki daki nogot thana bai asik ta chai tok ni सातुं कपरामा तंखु नगद आराम खन सगैनाय ताबो साल कलक दो फाले जों ताइसासिनि पान्डानो फलक लायनाय एक्चुअली साना थांगै मासावो दिनैनि अमहाय अ 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जों जे सेलिब्रेट खाइ दंमानि यूएनओ जे डिक्लारेशन रजाकमानि मो हायनो सें सेंरा रजाकमानिया इंडिजिनियस बरक रक 25 years demand खाइमां से UNO United Nations or World Indigenous Day or Indigenous Rockni अधिकार no Indigenous Rockni मानथाय सकथाय no बिनि हुकुमो बिनि मुकुमो बिनि land rights बिनि जे अधिकार मानानि बागै सानानि बागै जे UNO जे declaration जाकमानि mo tini sung busiang mano pia ba o din balai kotor chini bagai kajiang nono sana mo sunggu norok kisa kha logoi sung tini oro sudukan cultural dress kam sude kaham sung custom sung finan bagai simi oro phale meya sung sini borno awareness mari nai chini borno chung ma sisari nai I chini adhikar tongo chini bo haino buini hai chini bo o hawa pasi tongnani bagai chini rights tongo obo chung chini chere rokno chung ma phrangnai younger generation chung ma phrangnai chere rokno jodi phranggiri mai hangkai chere rokno jodi phunuguri mai hangkai chini future chung kala black and darkness thanai amoni bagai se tini chung khajan takhok tai bukuk song titi edisi hapa ngomono bini rang khoros khayei tini chung mohai program khai dong hai ke khai nangla khamo aun bai khan takhok tai bukuk song norok ayang uyang ta thangde जों 30 सालजा खालगै अमहाय दिन बसराव वाइसासि फै मनि लाइबुमा कलक दंगो बाहाय के त्रिपुरा जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे सनामजाखा बाहाय के वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जों सेलिब्रेट खायक्या बाहाय के आगरतला शहर खाइ फैक्या अबनि कायसा कायसा लाइबुमा दङ म दिनिनि फाइलै त्रिपुरा मथा फाइ अ तितिएरे सेपं हापां अंगै खायजाका अमहाय कगया बिनि लाइबुमा दं खाजन ताखौ देबो खौसो म किसा सिरियास के जों नालायनो फाइने थिनां सालो चिनि बगै चिनि तालाय चिनि ताइबो प्रोग्राम दंखो
চিনি অলরেডি চিনি ট্র্যাডিশন চিনি কালচার ন চিনি বুবাগ্রা লন্ডন হাই জাগাও তেলাঙ্গই পার্টিসিপেট খাই ফুনুকা লন্ডন হাই জাগাও চিনি বুবাগ্রা চিনি ত্রিপুরা জনি চিনি কালচার চিনি ট্র্যাডিশন চিনি ড্রেস ন পারফরমেন্স খাইকা পারফর্ম খাইকা অমনো जों थेनांगो तहे तंखा नायलायनो चिनो अलरेडी एलईडी स्क्रीन न अलरेडी सेटअप खाइजक दंगो चिनांगा लामा अलरेडी रेडी एबन टाइ किसा दंगै जों फुनुक लायनाय म साल तुंखो किसा ताइ किसा साल थानांग नायलायसिनो गामनि बगै नरक आयं बियं ताथांदे चिनि सिंगार अबो तंखो चिनि अ म्यूजिकल तामने बनो फक म्यूजिकल कॉलेज नि बरोबो तंखो जों अरतेब नायथक जों परफॉर्मेंस खायनायखौ ताइबो चिनि रिसोर्स पर्सन तंखो चिनि borong ganang sar bijirang kholchong hai borok tongko norok please tathong ko dihai kisa mak srengnai mak khnanai tarpore जों boino phorongei mannai kaje phaile tabo जों tase kok khna lainai tabuk chini boskango phai kok sapainai chini borong ganang jek Swapna Deborma honorable MLA from Mandai bono जों tabo jora yafar lainai please madam हामबाय दिनै इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे ओ पांडानि तुइफां तै ओ पांडाओ जतो रेस्पेक्टेड आचुकजाक बरंनो जतोन हामबाय तै आचुकजाक बुसकांगो जतो ताखुक ताइ बुखुकनो आनि पाइप्ले हामजाक मातै चौबानि जिबाय आं जने जने हामबाय रिलिया टाइम शॉर्ट नि बागिनाय तिनि बेलायखाय तंथगो फिया बावा बावानाव तिनि तकिसा जुदा आं अमहायकेनो जुदा हिनमाले तिनि आनो नुखना आनचलिनि माला कानजाक रांबुतां चंद्रहार अमहायके कानै फैगा अबंका चिनि सिनिमुं तिनि ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई तंगमानी अब त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा बिच्छवानो ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई तंगो ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई मानमानी सारा बिच्छवो अबनि कायसा इतिहास तंगो 1982 अमहाय कैनो वान छुगलायै जे जे ओ इंडिजिनस बरग्रक कमाय थांनायका बिनि कानमुं चुमुं ताकमुं लुपमुं बिनि अधिकार कमाय थांनायका बिनि जात सिनि जागलाखा हिनैनो कायसा कमिटी गठन खायका ओ कमिटी इंखा आरो जे वर्किंग ग्रुप्स ताय आरो तंगो निनि यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ताय आरो इंडिजिनस पपुलेशन नतुई गठन खलायका तिनि आरो अमहायनो सोशल इकोनॉमिक्स निनि कल्चर पॉलिटिकल नो वन सुगिनो जत भरक ननो सिचारिनानि बागै तिनि अमहायके कमिटी खाजाका अबनि परे जों नुखा यूनाइटेड नेशन नि बिसिंति खलायनाय और वो जे जनरल असेंबली नि बिसिंति कायसा रेजुलेशन पास खलायका तामहनि पास खलायका अमहायकेनो बिसि ब्रुम ब्रुम 9 अगस्त इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई जाकनानि उंथन हुनैनो अमहायकेनो कक्साबै अब सरकारी भावे बिल पास खलायका दिनै आबनि बागैनो जों अब पालाई मा तंगो खाजानि मा फाते ताखु बुखुक जों दिनै अ सुजुग मांखा चिनि दफारक बरतं चिनि दफा बाहायकै तं अब तिसानानि बागै जों सुजुग मांखा फियाबा त्रिपुरा राज्यओ आं सारा वर्ल्ड नि कक्सालिया त्रिपुरा राज्य नि ककनो आं किसा खुरसा सिवानो त्रिपुरा राज्यओ जखन 1982 गठन उंगानि सिकांनो ओ त्रिपुरा राज्यओ सिचावैनो 1976 टीयूजीएस आंचलिक दल गठन खा
ও আঞ্চলিক দল গঠন মানে অবন পূর্ব পাকিস্তানি একেবা ফাতারনি বরক ত্রিপুরা রাজ্য হাপাই মানি বাগৈ जों যারা ইন্ডিজিনাস হিনতংনাই রক সংখ্যা কমি ওই থাঙ্কা সংখ্যা ফাতারনি বরক ফাইনাইস বাঙৈ থাঙ্কা আবনি বাগৈন আঞ্চলিক দল প্রয়োজন নাঙ্গো হিনৈন ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক দল কমিটি গঠন খালাইমানি ফিয়াবা তিনি নুখা আর ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে ও সাজাগো রাজনৈতিক কক সাজাগো ফিয়াবা और वो चिनी ओ हावो जे 186 जन राजा राजत्व चाइ थांमानि ओ राजानि वंशधर अंका जों ओ हांका चिनी फियाबा चिनी थाने अधिकार क्रिखा तिनी और वो त्रिपुरा राज्य अनेक राजनैतिक कालार तंगो कचाक कखरां कर्म तंगो ओ कचाक कखरां कर्म आंचलिक दलनि बादे जे कचा कर्म कखरां खाइ तंनाय रंगनो ओ इन्डिजिनियास डेनि बिसिंथि आं सानानि मुचंगो पहिला निजिनो सिनिनानि नांनाय एरपरे निजिनि दफानो सिनिनानि नांनाय निजिनि कालचार न सिनिनानि नांनाय निजिनि ट्रेडिशनल न सिनिनानि नांनाय निजिनि हानो रक्षा खायनानि सोलोंनानि नांनाय एरपरे से नों ओ बरक दफा हिनि सिनि जाकनाय ताखरक बुखरक जों ओ हानो रक्षा खायदा मांखा खायदा मानिया आबुनि प्रश्न फाइ सपाइका जों जदि ओ हानो रक्षा खायमाय हांगांकाय जों बर थां सगैनाय आरो थां सगै तंगैखा ओ हावो जों तंसुक दामानिया जे बरक गोबां बिनि ककनो नांगौ उंगै फाइका आबुनि बागै दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनास डेनि बिसिंतै जों समाय मातांनाय इलिगेल माइग्रेंट ताबुक नगर फाइका बनो धोती खाय फातार माहनाय जानजानि जागाव माहनाय हिनिनाय जों एकता बद्ध खाय चिरिकनानि नांनाय तासिं रोजाब थानाय जे बुखुक रोजाब थांमानि बेलायखाय खानांगौ नर खानां जागियादा नर खानां जाखाना चिनि खुत्रु जापा जेमपाय गोमाय थांबायका चिनि चखाबाय खुलुप माने गोमाय थांबायका फियाबा जों अबना गोमानानै रिया जों बोरै कोनो दिना गोमानानै रिगला चिनि जे अरवो कानमुं चुमुं जे चिनि आगिनि कानमुं रकनो जों रमैति सानाय जे बुबाग्रा जोंनो जों बोरै रकनो खरक सापानो भातग्रै ख्लायै नगरी सुदि जोंनो खोतों रोखा अ खोतोंरि माने अबनो जों साइमानो जे चिनि जे ताकमुं ता कमर्थन हिनेनो बुबाग्रा खोतोंरि माने जों बोरै रकबो बयत खायनानै नांनाय बिसास खायनानै नांनाय आव जोंनो जे अखोतों जे रि माने चिनि थान्तिनो कोनो दिनो फानो जों कचगै रहगलाक चिनि थान्तिनो जों बाका साकावो तनि ओइ हकां वारि ओइनो जों रि ताकनाय आ जागासि जों तंनानै नांनाय बुकुक जों तेइचला रकबो वा करं रक तंगो खुत्रु झापा चेम्पाय आबरनो वावै मातरिनाय जारा रोजाबनाय करं रकबो चिनि त्रिपुरा भारत रोजाब माने चिनि दांदु जमफ्रें सुमै अबरकनबो जों मातरिनाय जों अब स्टेट मिउजियाम रगो जों मोजां जागिया जों चिनि पाहार अन्तलनो जों मातरिनाय पारा आमचायावनो मातरिनाय जों जे आगिवो जों मोजां फायमाने चिनि धांदु सुमैबाय बलं हालंबाय तुइमा तुइसाबाय पारा आमचायबाय जों मोजां फायमाने जों कोनो दिनो पगलाक चिनि इतिहास न रमै जों अ इतिहास न तिसाइ तुपनानै जों चेष्टा खायनाय भुबाग्रा चिनि लगि तंगो जे महाराजा रक जुद्ध खाइ पानो जे जुद्ध जय खालायनाय हानो रक्षा खायो एंखायबा फातारनि हानो जय खायनाय हावा हा फुवारो फिया बताबु चिन हा बुबाग्रा तेइसा बुसाइ फायुका ओ हानो रक्षा खायनानि बागै जों बुबाग्रा न लगि मरि मांगलादा ओ हा रक्षा खायतनि जों हा एरि माया फानो ओ हानो फानो जों रक्षा खायनानि जागावो बुबाग्रा न लगि रिदि हिनिनाय कबकनानि मुचंगो खाजानि माफाते दाखु बुकुक जों तिनि नरगो अरवो वर्ल्ड इन्डिजिनास डे पालायनानि बागै जानजानि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलाय फायका
কলকমা খাইনাই হিমবতক হিমলাইকা এরপরে जों থাংলাইনাই নংথানি কবক মুং নারুগো চিন অর আচুক জাক তংখ বংনি থানি টেব অকরা বরক রংনি কক খনাদে কক কাহাম কাহাম খনানাই जों যে খনায়া কক অবরংন খনানাই जों আবরংন जों বখাও চুই মা তনিনাই অবনি পরে চিনি মশাল মিছিল তঙ্গো যে চিনি লুকা মিছিল অ লুকা মিছিলগ নরক জয়েন খেলাই দি হিনি নাই কক নারেগিনো আনি কক অরনম থাকা যতনন হামবাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে লং লিভ belai belai ke hambai belai strong message bosono di kelangka chini kha khamjangnai bohani mano kha basa jangnai bohani mano phaide bin bak desha yapa khoromna len phaide jotono जों tabok mo paikeno chini video clip nai sinai lama ready khai tong de amoni sikang जों tai kaisak tai khoroksani kok tui khukti kok khana lainai Potai kewia faide sini titia di sahapang ni EM Honorable EM borong kenang Robindra Deborma bini khokde sing kisah kenal ini. Jotornor sari kaham belai kena hambai tini belai kena khatung khajani bisingtei chini titi edisi hapangni cubai जों tini khompui academy ni thengno khlawa kaisa kasa kormo naithatok khayei hayungni borongni sal international indigenous day sungara palai mankha tini o palai mani pandao phai sokwaika chini TTA DC ni chairman chini borong menang BK Rangkhol chini borong menang menteri tai chini MLA EM MDC tai joto chini oro official rono belai kana hambai maruo tini chini mo west বিশেষ করে ওয়েস্ট বাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট নি বিসিঙ্গ ক্লাইজাক চিনি যত ওয়ারিয়ার্স রগ্ন নং বেলায় কেন হামবাই মারো তিনি য কবাংমা প্রোগ্রাম দङ म প্রোগ্রাম नि বিসিঙ্গ जों तिनरबो कायसा प्रग्राम ख्लाइजाखा नरक जतन खनाका जों बिसि ब्रुम न अमाहाय ख्लायै वार्ल्ड इंडिजिनास डे तामनि बागै जों अमाहायकै जों बरम रलायै तिनि अमाहायके पालन मा खायलाय बेलाय खानक तंथगो जे बड़ रक जे राजनैतिक दल रक कोनोदिन निजिनो इंडिजिनास हनै आदिवासी हनै गसिन हारिमाया रक बरं नबो तिनि जों नुखा लामाव बेरायलाय माने जे दल कोनोदिनो ओ इंडिजिनास गसिया बरगो हायनो तिनि बरगो आगरतला हाय जागाओ अमाहायके कत रैली खायनानि कक दंमानि हायपानो साइमेया तामनि बागैबो बन्दं थाका हायपानो बंनो हामबाय मारिवो जों तोरनो जों साइमानो अधिकार मानथाय नरखनाकात ओ हायुंगो कुटी कुटी जोंहाय इंडिजिनास रक दङ जापान कोरिया चीन থেকে চেঙ্গিনাই নিনি চিনো ভারত হাকতনি গানাগিনি রাষ্ট্র বাংলাদেশ নিনর থাইল্যান্ড নিসমি চেঙ্গিনাই শ্রীলঙ্কানি থিমি চেঙ্গই চিনি ভারতবর্ষনি যতনিসাই কবাং ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় অমাহাইকাই নিনি পশ্চিম বাংলা আসাম নর্থ ইস্টনি যত জায়গাওনো
তিনি অমাহাইকে পালাই দং তিনি বেলাকেরা হামবাই মারো মণিপুরনি চিনি ইন্ডিজিনাস রং চিনি বুবাগ্রানো বরক তিনি নিমন্ত্রণ খাইতলাংকা তাহুকতে বুকুকসং বুবাগ্রানি নাসিকমং বগরা বুবাগ্রানি হারমং শুধু তিপ্রাসা সিমি তিপ্রাসানি বাগৈ অরচুং চবা খাইগ্লাক তিপ্রাসানি মানথাইনি বাগৈ সারা নর্থ ইস্টনি যত কুংথাই বাড়ানো থানচা খেলায় সারা ভারতবর্ষ কাম্পিরিনানে বাগৈ ববাগ্রা চাইতো গইতং তাহুকতে বুকুকসং খাজানি তাহুকতে বুকুকসং যারা সিংনা তেনতাই নাই রক অমর রাজনীতি কইয়া বুবাগ্রা মুংসামাইয়া বুবাগ্রা খাইমাইয়া বিয়াং থাকা বড় কমাখা হনাই রক নংনি মকল বিয়াঙ্গ নংনি মকল অপারেশন খাইনাতে নাংনো নরক নুগিদা চিনি বুবাগ্রা নিনি বাগৈ তামো কক সাইতং আর ও জাগাও যে বরক বিসি কলক মা সরকার তংনাই ফাতানি বরক বাই মামাং অর শাসন খাই চিনি বরংনি জাগানো কেসেব রিমাং সেকমাং যে বরক তিনি বাই 70 বছর নিয়ে পরে 70 বছর নিয়ে আগে যারা চিনি খংনে রক ফাতানি বরণ মাতু বুনাই ফাতানি বড় ওয়েলকাম ফাতানি বরণ লামসগো হিনাই যে ত্রিপুরা রাজ্য সুপুংনাই রক যে বুতনি বাগৈ তিনি বরক খুঞ্জু কাইদে নরক মানিয়া একমাত্র ত্রিপুরা সানো মুক্তি রিমানাই ফিয়গৈ মাননাই খরকসানো বংখা বুবাগ্রা তিনি ইন্ডিজিনাস দেও সারা ভারতবর্ষনি বরক তিনি যত্ন নাহারি তঙ্গু ব অরনি নেতায়া ব তিনি অর ত্রিপুরা নিসিমি নেতায়া নর্থ ইস্ট সিমিলিয়া বন একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস নি খরচা নেতা তিনি যত্ন সাইমানো খাজানে তাখকতে বুকুকসং যত্ন তৈসা চিনি অধিকার নি বাগৈ তাইব চবামা খাইনাইকো সিকলাই রক তাইবা গংমা ফাইনাই নাংখাই থুই মারি নাই কেন্দ্রীয় সরকার 2007 সালো চিনি বাগৈ চিনি ইন্ডিজিনাস নি যে ইন্টারন্যাশনাল নি দাগি মুম্বাই যে ফরেস্ট রাইট মানে পাত্তারি মানে 25 কানিকা জায়গা রিনানি কক্তং মানে আজরানি সরকার শুধুমাত্র রাজনীতি খাইলাঙ্কা जोंनो जागा रिलांगलिया जों बाय जोंनो बालारिखा जागा निना थरमुरा बरमुरा लंगत्राय साकांकां जतो पाहारो जागा खाति क्लांखांगा आ खाति मानि न उ चिनि बरमुरानि चिनि हाताय कतनि कासाद्रुपनि से ताहने बनो आ जागाव थांनाय सरकारनि खरकसा मुख्यमंत्री आरो बानरेना बागै बुसुक साइतखा कारण आबंखा खा जागा आबो केबनो बाकलांलिया बने बागै जों ओचिनि अधिकार जों मान सेकनाय जतन ताइसा हामबाय बुबाग्रा आयुग्लखं इंटरनेशनल इंडिजिनास बिसि ब्रुम ब्रुम नाय थकाय पलाय जाक्तुं खुलुमबायखा Balai hambai sini honorable EM no bini khe kisam mar no he duba phaidi tabu sung naile nai sini bubagra London no sini tradition sini culture no bahai ke show khai ka bahai ke performance khai ka tai sung mono dukhai na saiman nai sini culture sini tradition omra sini busuk rich busuk kotor busuk kusuk obosung dukhai na saiman nai hesi let's start. About 2,500 kilometers from the capital of India lies one of the seven sisters of the northeastern states, Tripura. The state is known for its production of bamboo, rubber, pineapple, its people and culture, and its grand legacy of being one of the only kingdoms in India where the Britishers and other foreign rulers could not intervene. Tripura was once called Tipra and was ruled by a total of 184 kings. The history of these kings, or the Bubagras, date back to the period of Mahabharata. Legends say that the Bubagras of Tipra were descendants of Yayati. Bubagras, namely Bubagra Tripur and Bubagra Trilochan, were also recorded in the scriptures, where they were said to be involved with Yudhishthir in the Mahabharata war.
The Tripura kingdom grew and flourished for hundreds of years, and later, in the 15th century, they were titled the Manikya. On August 19th, back in 1908, when India was still under the British rule, Maharaja Bir Bikram Manikya was born. He became the 184th Bhubagra of Tripura, a visionary and a secular king. Bhubagra Bir Bikram Manikya made schools, colleges, hospitals, airports, churches, Buddhist temples, mandirs, and even the capital of Tripura, Agartala, was planned by him. Because of his initiatives, he also became known as the architect of modern Tripura. The Bhubagras of Tripura have had good relationships with their neighboring kingdoms. Famous Nobel laureate Rabindranath Tagore and the renowned scientist Jagadish Chandra Bose were also sponsored by Maharaja for multiple research projects and international trips. In 1931 and 1939, Bhubagra Bir Bikram himself visited the United Kingdom, and there he built the first Hindu temple of the UK, the Gaudiya Mission, in South Kensington. Back then, it served over 5,000 Hindus residing in the UK. In 1941, riots were happening in Noakhali, affecting about 150,000 people. Many were massacred, raped, abducted, and the few who survived, they had to flee from their homes. Mahatma Gandhi and Bhubagra Bir Bikram were among the few names who tried to help. No less than Mahatma Gandhi asked the Maharaja to give shelter to these refugees. The Maharaja's royal administration extended their cooperation to the migrants. The spontaneous influx of thousands of famine-affected people in 1943 from British India were also given food and shelter. However, the number of people migrating to Tripura was immense. Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. And it threatened the population of the natives. Bhubagra Bir Bikram soon began reserving lands for the natives of Tripura in 1939 and more in 1943. However, his early demise left everything in abyss. In 1949, Tripura merged with India under the leadership of his wife, Maharani Kanchan Prabha Devi. Upon merging with India, Tripura became a union territory and later a state in 1972. However, the problems in Bangladesh kept growing, causing a huge influx of Hindu minorities into Tripura. This affected the demography of the natives, and slowly the Tiprasas became a minority in their own land. To safeguard themselves, their culture, heritage, history, rights, and to prevent their extinction, the land which was preserved for them by Bhubagra Bir Bikram Manikya became the only solution and the only hope. Many Tiprasa leaders came together, and with the government of India, this land became the Tripura Tribal Area Autonomous District Council under the 6th schedule of the Indian Constitution. TTAADC governs over 70% of the landmass of Tripura, and it is home to the native people of the land. The purpose of TTAADC is to develop the well-being of its people. But who are its people? 19 distinct tribes with their own cultures, tradition, customs, rituals and beliefs, who stay in harmony in the third smallest state of the country. The native language of the state is Kokborok, which is a Sino-Tibetan language and comes from the same root as the Bodos and Karbis of Assam. The traditional attire of the people varies from tribe to tribe, but some of the most popular ones that represent Tripura in its true essence can be the Risa and Rignai. Risa is a piece of clothing which the females wrap around the top of their body, and Rignai is wrapped around the lower part of their body, around their waist.
The female members of the Tiprasa family early in their lives learn how to make their own clothes using bamboo tools. Bamboo is an essential plant for the Tiprasa community. The tools for cooking, hunting, farming, and even their houses were also made of bamboo, which in Kokborok is called wah. The houses made of wah, called gairing or wanok, are unique. Since they were mostly jhum cultivators, their gairings can be spotted in Tripura's hilly areas. The elders of the family used to leave their gairing in the morning for cultivation work, and in the afternoon they feast on bangui, which is made with a type of sticky rice called kuria mairum, wrapped in lahiruk, and curries like kudok, mosodeng, and aijak. Tiprasa cuisines are known for being fresh and healthy because there is no oil in the ingredients. The most common occupation for the people was jhum cultivation, and which may be why most of the cultural dance and songs are also about agriculture. The Tiprasas have their own indigenous god, or Matai. The Matai Kotor or Baba Goria is their supreme god, and Mailoma is their god of wealth and success. The Goria Matai and all 14 Devtas are all worshipped in a grand manner in their temple. Mamita dance or Mamita Mushamong is one of popular folk dances of the Tiprasas. It is performed during the Mamita festival, which happens in October or November to celebrate the harvest and honor the deities Mailumma and Khulumma. Similarly, Hojagiri Mushamong, a unique dance performed mostly by the Riyan community during the Hojagiri festival, is celebrated to worship the goddess Lampra for good harvest. They balance the earthen pots on their heads while performing intricate steps and bending movements. Goria, a week-long festival to celebrate the worship of Baba Goria for prosperity and well-being, is also very popular. More dances like Lebang Bumani, Bizu, Hal Nagiyam, and Wangla are also notable dances in the state of Tripura. Over the years, famous musicians like S.D. Burman and his son R.D. Burman Satyaram Riyam, Thanga Dallong, Shorabi Tepurma, Borkumrakol, and sportsmen like Shomdeep Tepurma, all who represented India on the world stage, are from Tripura. The TTAADC's goal is and always has been to support and promote the native people of the state. In the last 4 years, under the leadership of the Royal Scion, Maharaja Pradyut Kishore Manikya, Chairman of the TTAADC Administrative Reform Committee, and grandson of Maharaja Veer Vikram Manikya, along with its Chief Executive Member, Purnachandra Jamatia, is committed to preserving the cultural identity, economic development, and the overall welfare of the people of the state. They have taken various initiatives in education, social well-being, health, hospitality centers, institutes, and many more. This TTAADC's endeavor of its first ever international cultural tour of 2025 in the United Kingdom is a milestone which will pave the way to the gate of this land of legacy and opportunities. We, the people of Tripura, welcome you for a visit. Hambai. Hello. Balaka Hambai sini especially lama tai sini mono sini historical sini itihas laibuma और नुखा चिनी लाइबुमा बेलाई कलक चिनी लाइबुमा बेलाई कुचुक हुनी मनो बुनी तुलनाय हरिसिं चिनी पांडा ते हेलक रि कांलायनाय ताथंगुदि पांडा ते हेतंखो चिनी त्रिपुरा आइडलनि सिंगार अबो तंखो हरिसिं ताबुक तसे कखना खनामादि गि थानाय प्लीज नक ताथंगुदि साल तंखो साल ताफजों खायदानि अजन निखौ ताइबो साल हेलौजों खायनाय दंमोन
Engkai o salok kisa hamte ya bahani cita ki khale man actually. Gaun bagai emon kunia no ta thangkuli nogo orang tong di cini resource person atau botong ko cini Fadita busung joraya falane cini honorable minister borong manang bisike tu dia Burma sing monta joraya falane. যতনো সারি কাহাম তিনি চিনি TTADC হাফাংবাই লুয়া জিজাক World Indigenous Day no ruksawi চিনি খুমপুই রুং নখলাও পান্দা পারান্দনি চিনি বরম গনাং আজুকফাং তেও পান্দাও ফাই সকপাইজাক চিনি যত নগরাই রগ্ন ওয়াইসাবাইনো Hambaya Faro, Teo Pandau Faisok Pajak, Chini Kurung Tiny, Chini O Hani Busharok, Joto Tipra Sharok no Ani Kaksang Mate Hamzak Muya Faro, Tini Belaikeno, Chini Tong Tongnani, Shal Hinino Mano, Karon, United Nations Organization INUBA is Haklaizak Tinini on 9 tarik August 1994 সাল ni simi जों o salno indigenous nirokni sal hinui jehetu जों palailai tongo indigenous ni orthono omo je O Hani Nokpang, Hani Malik Rogni, O Shal Noy Augusto, Tinini Hai Shalo, Lai Tangnai Bishirogni Haino, Sharap Prithibiwo, Zara Hani Nokpang Tongnai Tini Omo Haikai, O Shal no celebration Klaitong. Ketung botini Tripura Hani Busha Ki Prasha Hinino Sung botini Chini O Kumulungo O Thayo Tini ni O Pandano Chung Klailai Tongo Shudu O Salo Sung Tini O Program Klai Paika Ngaina Program Paika Mahaya Sung Tini Amchayo Thangibo Tini Chung Moshal Rally Kailainai O Hani Busharokni Tongmani Thai TTADC Zeta Sungno Bharat Sarkar 6 schedule hini Sinamai Rikha O area ni Jechini Panchayat hini Sung je Romo BC Village Committee ni O Village Committee ni election Chongbari Tabuk Suk Joratei Khlaijagya 2021 jora Bongni period tongmani kintu tabuk suk jora o election khlaijagya aboni bagino o Hani Busharok tongmani Thai 6 schedule area o jagani je bisini election khai tangai khlaijagya tamni bagai chini je অধিকার chini je সাংবিধানিক অধিকার যেহেতু চুংনো ভারতনি সংবিধান সে ও অধিকার রিউইতং হংকাই তিনি tangai chini অধিকার o jagawa rizagya ngui tong abono wansugui abono chungno daktirinani ingthong hinino जों तिनी सानजावो तिनी तिप्रासा जत्तो आमचायो जों मसाल रेडी खालायलायनाय जों नुगुइ दङ त्रिपुरा हानि अवस्था बाहायङै दं आनि सलाय सिगां कगनाय रक सिनि लिडार्स रक नरकनो जतनो काहामकै सावै खनारिका जों तामो दंमानि जों ताबुक ब जागाव दं जों अ बर्तमान जुगाव ब अवस्थाव सकबायका आबो जों काहामनो नुगुइ दङ आर जों अ बर्तमाननि हयते जिनि भबिष्यतआव थिनांगौ जों ब अवस्थाव थांनाय ते ब अवस्थाव सगैनाय आबोनि अनुमान खालायनानै जिनि मुटा मुटि जोंबो ताबुक सिका रोंखा सावैमानखा आबोनि बागैनो जिनि राइट न जिनि अधिकार न माननानि बागैनो जों तिनि
बुबाग्रानि लिडारशिप चिनि त्रिपुरा सारकनो थांनानै बागै जे फान जे चबा खालायदोंमोन अ जागाव जों बेबागनो थानसाङै चिनि बुबाग्रानो लगिरि थाइ खालायो तिनि बुबाग्रा तंमानि बागैनो तिनि टिटिआइडिसि हाफांनि बिसिंथै जों तिनि अमहायखाय सरकारि भाबे तिनि इन्डिजिनियास वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नो जों तो अमहायखाय पालायलाय दङै मानो आनि सोलाय सिगां चिनि बरम गोनां इएम सावै क्लांखा जे बरक रक निजिनो इन्डिजिनियास नि वानसुगिया आ बरक रक पर्यन्त तिनि इन्डिजिनियास नि अ सालो बरक बो तिनि हिमलाय मानि जों नुगै माने चिनि ससियेल मिडिया नि बिसिं दै बेलाय काहाम कक नरक तुरुक तुरुक हायखा ताबुक नरक सिका आसिकफानो जे त्रिपुराव जों त्रिपुरा सारकनो इन्डिजिनियास हिनो आम नरक तिनि गसिका आबने बागै नरकनो हामबायरियो जों नरक बिरोधी दलीय दङ हिनै त्रिपुरासानो हामक्राय ख्लायलांलिया त्रिपुरासानि हिनै जों तिनि अर समालोचना खायनानि कगिया तिनि जों अर ककनो सामानि कारण हंके नरक लेरै फानो तिनि अकग्रनो नरक बुजिखा आमनोसे जों सानानि मुचुङो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनो थांनानै बागै जों बांलादेशि रकनो गो बेक हिनमानि रक जों सारा त्रिपुराव जों ख्लायमानि जों नुगजागो दाबो ख्लायलाय दङ भबिष्यतबो जों तेबो ख्लायलायनाय सारा भारत बर्षआव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हाय SIR जेटा जों दाबो बिहाराव नुगै दङ SIR खायनानै बागैबो जों बुबाग्राबाय थांगै दिल्लीआव चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायै जेबाबे बिहाराव SIR ख्लायजाका आमते हायकेनो चिनि त्रिपुराव SIR ख्लायै যারা ইলিগেল ভাবে ত্রিপুরাও ফাইयै যে বুটনি অধিকার নাহাरै দंखा নিনি আনি অধিকার ন সেগৈ ব गोबांमा সুযোগ সুবিধা নাহাरै दंखा চাকরি নাহাरै दंखा আবরংনি হতে यगनानि बागै जों बुबाग्राबाय दिल्लीआव थाङो चिफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायखा चिफ इलेक्शन कमिशन जों सावो অবশ্যই ত্রিপুরাও SIR খ্লাইজাंनाय শুধু ত্রিপুরাওয়া भारत बर्षआवनो SIR ख्लायजांनाय कारण बांलादेशनि पाकिस्ताननि मायानमारनि गोबांमा बरक रक इलिगेल भाबे त्रिपुराव फायै जे बंनि भोटार आई कार्ड सोनाम सोनामै अ जागा भोट प्रयोग खालायै बरक जे बेआइनि भाबे निनि आनि मानथायनो सेगै नाहार दंमानि आव बरकबो सावै मानखा आबसे जों ताबुक तामुनो गुतन त्रिपुराव ससियेल मिडिया खुलकायनो नुगजागो मिया मानिक सरकार सं আগরতলাও র্যালি খাयै বরক SIR স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিউনি বিরুদ্ধে খাयै বরক কক সাইতমানি जों नुगो नरबो नुखना ससियेल मिडियाव फेसबुक खुलकायनो साइमाननाय चिनि त्रिपुरा सारक ताबुकबो आंचलिक राजनीतिक बदलनो हामजागेरक मानिक सरकार संनो लगे रिउतंगले मिया त्रिपुराव SIR नांगिया त्रिपुराव SIR नि कुनु प्रयोजन करे हिनै तिनि मिया मानिक सरकार सिरिगै साइतंगले आ जागाव चिनि त्रिपुरा सा लिडार रकबो आसुक जाक्तंगले तामो सानायचिं आ क्षेत्रेवनो जों जत त्रिपुरा सारकनो अ मेसेज न रिना मुचुंगो जे फाइसिरि जों ते राजनीतिक न तोरजायावै गोसा गोख्रां कर्म हिन्यावै ताबुक चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों जे थानसानि मारै ख्लायै अ हाव त्रिपुरा सारकनि जे अधिकार आबो माननानै थाङै दङ अ अधिकार न माननानै बागै जों तेबो थानसाखाय दंखा अंखाय चिनि बुबाग्रानि फानबो तेबो रागो जे चिनि अ दफाबो सालसा जों सासांगै बुइनिबो सिगाङाव जों बासावै मोननाय अ कग्नसे जों जत त्रिपुरा सारकनो अ मेसेज रिनानै मुचुङो तिनिनि अ पान्दानि बिसिंथै जों तामो नुगजागै दं जे जागाव जों स्रायखाय त्रिपुरा सा दफानि बागै जों चिरि खगलाय दङ बांलादेशि गुबेक हिनतंमा जराव त्रिपुरा मथा बादे ते कुनु राजनीतिक बदल बांलादेशि गुबेक हिनि कुनु मिছিল मिटिं ख्लाया SIR नि बागै कुनु कक साया थानाय मासो जों अमित शाह बाय पर्यन्त मालाय फैका चिनि जे ट्रिपार्टाइट एकर्ड दंमानि भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते चिनि त्रिपुरा मथा जे एकर्ड दंमानि
abo tamni bagi implement khlaijak yang uitong amoni bagi sung ভারতবর্ষনি হোম মিনিস্টার বাই जों মালাই ফাইকা বরক অবশ্যই সাও নরংনি যে মানথাই নরংনি যে ডিমান্ড খালাইমানি আবো বেলাইখাইনো যুক্তিযুক্ত আবো নরং অবশ্যই जों রিনাই কিন্তু বরক বা বংনি রাজনৈতিক থাংনানি বাকি বরক চেষ্টা খালাयो যাতে টিপ্রাসারকনো অরয় পরয় খালাयै বুবাগ্রানি থানসানি মারিনো তেকিসা নরমনি দেমান abo চেষ্টা খাইমানি जों नुजागै दङ তিনি ও জায়গাবো ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে হিনি হিনপানো সরকারি ভাবে প্রোগ্রাম খালাজাক ফাইনো কুবুই কগনো जों मा সানাই যেটা চিনি বরগরক চিনি লকুরক রাজনীতিনো হামজাগৈ লামা করই তংমানি কগরংনো जों সায়াবো ইংয়া কারণ जों বরনো मा সিনিনাই কাহাম কানে जों नुगै दङ যে জায়গাবো চিনি লকুরক নিজি দফা হামনা বাগৈ जों नुगै दंले बाहायकै जों सामुं खलाय दं दिनै बरम गोनां डेभिड मुरा सिं जों दिल्लीयाव हिमै थां दंले आबरनो साजायांगैबो गोबांमा बर गोबांमा कक सानाय दं नों मुचुं कांकाय तिप्रासा दफानाव मुथांनानि बागै नोंबो याप्रिसेदि ब लामा तै थांका हंकाय दिनै तिप्रासा दफा मुथांजाक सिनाय अ हानि बुसा इन्डिजिनियास पिपल्स रक ब लामा तै थांका हंकाय जों मुथांजाकनाय आबो जों जत्तनो ताबुक ससियेल मिडिया निजिनि बायथांनि ब्रेन्ड वान सुगै जों जतनो सायमान दङ जों ब लामातै हामचिनाय जों ब लामातै थांका हंकाय तिप्रासारक अ हावो बानचिनाय आबो जों काहामकायनो सायमान खाताबुक एकमात्र लामा चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों त्रिपुरा हावो फाइनाय साल जों त्रिपुरा हावो सालसा अ तिप्रासारकनि अ हानि बुसारकनि इन्डिजिनियास पिपल्स रकनि अधिकार मानथाय भारतनि संविधान तै जों नाहारनाय आबसे चिनि वानसुं मुं तंना नांनाय ताखुरक बुखुरक जों तिनि हायनो जेसातै किसा सरकारि सुबिदा माननानि बागै सेफ साब माननानि बागै साख्रि माननानि बागै जों लाम करoi तङै इंया जों काहाम लामा जे लामा तै जों फियक जागनाय आ लामावसे जों मा हिमलायनाय आबो जों नरक जतनो कयनानि मुचुंगु जों तिनियाव पान्दा पाइमानि याकुलो जों जत जानजानि एरियायाव थाङै जानजानि आमचायाव थाङै चिनि मशाल रेली खायलायनाय जाते चिनि भारतनि संविधाननि बिसिंथै जों जे बिसि इलेक्शन खायांगै दंमानि जों जे चिनि अधिकार बिसिनि बिसिंथै जों जे मानना थाङै दंमानि चिनि जे फान्ड रक एलोकेशन यांगै दङ आबनो जों काहाम खाय थानसा खाय तिनि रेलीनि परे तेबो फाइटिं खायना नांखाय तेबो चबा खायना नांखाय जों तेबो चबा कत खलायनाय ताखुरु बुखुरो नरक जत्तनो रेडी दंबायदि जों जत्त चिनि मानथाय सक्तानि बागै जों साकनो इन्डिपेन्डेन्टलि बाबे चिनि दफानि बागै जों अबশ্যই चबा खलायलायनाय आमसुं नों सितुं जों तिनि अजागो अमहायखाय चिनि इन्डिजिनियास डेव जे जों फायलायनो मानि अमहाय साल फायनाय बिसियो बतेव फायनाय किन्तु जों अ साल रकनो जों अमहायखायनो सेलिब्रेशन खायना नांगौ जाते चिनि जे चुम्मानि रक कानमानि चिनि रोसामुं मोसामुं चिनि गोबांमा ताबमुं लकमुं जेता चिनि बरम गोनां एमएलए जे सायथांका जों आबरकनो जतनो रक्षा खायनानि आव नगो कानै चुमुइ दंबो रखां बले आबो हिनि मानो किन्तु अमया जों सायमाना नांनाय थानसाखाय जे प्रग्राम खायमानि जे थानसाखाय गैदारिं खायै जों जे मिसिल खालायलायमानि आबोनि इम्पोर्टेन्स आबोनि गुरुत्व बुसुक आबो जों बुजिनानै नांनाय जत्त काहाम krung tongbaidi चिनि बुबाग्रानो जों लगिरिनानि रेडी तंबायदि बुखा खुलगै चिनि दफानो फियक्तानि नरक बेबागनो आगुगै फायानो हिनैनो आनि किसिसा कगनारनो अरनो पाइखा तिप्रासा दफा आयुगलक थं जतनो खुलुमबायका बेलायकेन हामबाय चिनि अनरेबल मिनिस्टार नो फाइदि जोंकै गान काहेसक नरक खनानो मुसुं खनाना दा हाइपानो ताइ खरचा कक सामनि परे चिन ताखुक अनन्त जमातिया दंखो चिनि त्रिपुरा आइडलनि रानार्स अप बेलाय खरां खनातक जों बनब तुजाक हाइपानो चिनि पान्दा पाइनान दिगिनि थाङै दंखा नरक आवान सगो चिनि जे बसका कक साफायनाय बनर जतनो सिनिजाक चिनि लेजेन्डरी हनिमानो ब तेकेवया चिनि बरंगना विजय कुमार आंखल चिनि सार विजय कुमार आंखल जों बनो किसा टाइम जरा या फरलायनाय
Ar bini sak sori hamini bising tipano. Bot ini ceng bebak soro. The World Indigenous Day hai ka International Day of the World Indigenous People. O TTIDC hapang bai songsajak dini o pandawo bot ceng bebak sa khatung khajaka phai sok bai kya mai ceng bono pai play hambai ya faro. Bo belai tofani bagai tangkrak ebong dofani bagai sacrifice khai phani borok khoroksa norok bini kok khna ke angkan sakume bathai si thait phai hoisi gaun bagai bono belai belai pai play hambai ya faro chini sar Vijay Kumar angkol now singta bono zora ya farlai ne Jatono Kolumka Dini World Indigenous Day ni celebration ni chairman Ayoro Manchak Paika Jeni ADC ni chairman state ni minister honorable MLA CM EM MDC Ayoro juda official tai juda area ni phainai jotono ang kha ka hamribo ang samoy ka bang naya kaisana niko yung jokhon andolon khlayo tini prai 55 bosor sakam jung tini Tripura hani bagaina jung bo andolon khlai ma phayo tini u ADC boroni phai সংবিধান মা ফাইও আন্দোলন খাই ভারত সরকার বাধ্য অংখা চিনি যতনি একতানি বাগৈন অবমা অঙ্গ তাবক আনি এডভাইস চিনি ইয়াংস্টার অগ্ন তাবক যে কারাক তংনাই জুদা জুগা ক্যাপাসিটি তৈ তংনাই নরাউনি ফিউচার তাম অংনাই নরাউনি তাম ওয়ানসু ভাইতৈ নরাউ ফিউচার খানাই Narauni ba aim object tongnai nango. O World Indigenous ang Indigenous ni President ongmani bagay no Geneva o wainai ang invitation mangka. Geneva thangai aro New Zealand ni phayo Japan ni phayo jotto bisho ni borok phayoi jung haitoi no brauni hao brau subida proi hairok tongo. New Zealand ni Maori akhoroksa leader ano sao. Chini oro England ni America ni rang ganang rok phayo rung kotor matubo chino rang ribo chini jagarok nayoi aro khur khongklei rang kachak mar. Urang kachak rok na barot lang payo. Obote kabang ma New Zealand ni ba samudra bai gurijak jaga bara khur khlai koila mano, ropai mano, rangkacak mano, aborong ke bidesi rok, dokol khai tongka. Oke, berabo Geneva wo Indigenous sonmelano ma payo, berau nikok orono. Arawo jeng macini Tripura ni angsaka, ani statement tongo, tabok je boy tabok jeng sapo ke tongmani, arawo botongo, tabok jeni youngster rok narani challenge tamong nai. Tabok chini juda juna netitoro yung no je kok saik na rimani orono clear je chini next generation baru yung tong chalaong tong naraw jodi united ong yung khlai naraw ni future blind mokol kero yung nai naraw mungsa khlai mayong nai hai tu na podong oro jumping khlai oro ni ma thang nai kuno chini ha chini satino naraw safe khlai maya protection bori mayong nai bori bagay no tabok United Nations je tini bagay provision tong mani obona chung apply ma khlai nani oboni bagay ong chini unity nango o unity bagay no yung united ong nai nango national party ro je khlai nai communist rok bakuna din wan sugia Communist ni policy juda. Nung no sabay nai sakak nai, nini pan sabay riyoy, nuno nanay. Yung jokon indigenous ni bagay Geneva statement ni paye chung no, yung ekotaong ka, ano Warren ka, Romya ni bagay,
मिसिल मा खलायखाय सातजानो पुलिस फायरिंग खलायै खरक थाम बुथारखा तिनि सापर्टार रगनो कनै कांग्रेस सापर्टार खरक थाम गुली खलायै जोंनो बुथारखा आफ्रो CPM रुलिंग मानिक सरकार रुलिंग ब्रा कुनो दिन मुचुंग एता सिंग चिनि मंत्री मानगोनां मंत्री समानि अब फेक যখন जों अब एयरपोर्ट वीर विक्रमनि स्टेचुनि कगो कम्युनिस्ट रक 19 जन दं MLA आं कांग्रेस बाय जों एलाय नङै आं साइसुं अपोजिशनाव ओके बारा 19 जन दं যখন जों आरो आर्गुमेन्ट नंलायखा आफुरबाराव स्रिं जे अब वीर विक्रमनि स्टेचु अंथुं अब सपोर्ट रियाबरा Manik Sarkar not as a leader of the house but a Karl Marx body only ani mothani ang Rabindra Thakur ni statue ongthung abonang support khai hintong abo hai phuno joto siniti prasani unity ni bagai yung tabo Maharaj Veer Vikram ni statue airport tongo jayong tung tabo chini next generation rogno ang sugno advice mariwo naraw ni lama naraw thik klay naraw jadi yang lele lulu pendulum haite tong klay naraw ni future blind ong nai chini Tripura bo onno te dog na nai chung je tini oro chini borok phayoi obote program ho manjago a sujuk chung tai mayong nai oni bagai sacrifice chung klay nai nango तब ADC न ताइब जों कहां के सपोर्ट मारिनानि ब्राउनी सामुंग ताइब खलाइनानि अंथुं पानतामा बगै दिल्ली नि फाया डाइरेक्ट अबो तबक जरा खलाइया एकट ताइसिंग नि चिनि मंत्री सामानि हाइतैनो एकट खलाइफनो कुनो ब्रा इम्प्लिमेंट खलाइया तबक रमदि जों जखन ताइब यूनिटी अंगनाय ताइब एको ताइब Kerengsa tongnai, kok baksangnai, taibo tini pan bangnai, ebong sorkar bo bad dongnai, tini Maharaj Pradut Kishore je netritwa wo tabo bone kok sawo ano bo sakha aboni bagaino bono bo chung advisory wo nung juda north east guri laidi netritwa ro bai kok salaidi nistoy aboni bathai mannai tongnai তিনি যে ফাইকা কবাংমা বরক তিনর ফাইয় চিনি সহযোগিতা খাইকা অনেক ফিউচার চিনি দङ নারাও ববতৈ অংশ নানাই নারাওনি ব্যাপার কিন্তু আনি এডভাইস যে নারাও তিনি হান হামজাকসিদি জাতিন হামজাকসিদি যতন হামবাই বাই বাই Belai hambai sini Sir Vijay Kumar Angkholno. Thank you sir. Bini valuable speech naruma bagai. Phaidi tahu sengkai tesa gan khanaina layano sini taibo masamung item tongmarok seng abno skip khaikya phaidi seng takuk ononto jomatia sini Tripura idol ni runners up borom ganang ononto jomatia seng bono tabo jora yafalainai bini khana tok khorang ni bising tei seng kasa ganang gan khanaina lainai amani ya golono sini tinini pandani inaugurator borom ganang Jagadish Devarma chairman of TTADC bini paithak speech khanawino seng chini o pandano seng pairi lainai tai bisia tai kisisa tai amani ya golo seng jotono janijar kamiwo janijar nogo seng kifili thanglainai tai mo tabuk khaisa seng gan khanai gang lagenai amani ya golo seng chini takuk ononto jomatia belai kharang khana tatok tai chini Tripura idol ni runners up bono seng tabo jora yafar lainai hambai
हामबाय जतन हामबाय balai hambai sini onontono pada bin bagi saya apa korom nalayano sini pandani paithak speaker tai tini ni pandani inaugurator sini TTIDC hapang ni honorable chairman borong menang Jagadish Deborma sing bon tabas zora yafar layan fadi তিনি 9 তারিখ অগাস্ট 2025 31st 31তম the International Day of World Indigenous Peoples 하용리 서이 하용리 부산이 살 বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কক বরক ভাই হায়ংনি হানি বুসারক বইলা যে হাতায় দখল খাইনাই বইলা যে হাপারনো সবাই নখ টাংনাই হুক টাংনাই সমাজ খাইনাই বংনি সাল মশালনি বরম গোনাং প্রেসিডেন্ট চীনর লিজেন্ডারি তাবুকসাক জরা লাইভ জীবন্ত ইতিহাস কচাম এমএলএ বরম গোনাং বিজয় কুমার আঙ্কল और যত আচুক টাংলা চিনি dignitaries বসকাঙ্গা আচুক টাংলাই বুকুক কাহামচম তাকুক কাহামচম মিডিয়া পার্সন এডিসিনি হেডকোয়ার্টার খুমুলুং মক খুমুলুংনি যত তাকুক কাহাম খাকোয়ার খাকাহাম তাকুক বুকুক ছাত্র যুবক যতনো পাইফালায়া চবানি চিবাই ইয়াফারে আনি কগ্ন আং বারা সাকাইনো সানাই চিনি তেবো কবাংমা প্রোগ্রাম দङ 32 বছর সিগাं जों যত সাইমানো রাষ্ট্রসংঘ গঠন খাইজাকবানি 1945 ভারত স্বাধীনতা আংমানি 2 বছর সিগাं রাষ্ট্রসংঘ গঠন রাষ্ট্রসংঘ গঠন পৃথিবীনি মাত্র 50টা রাষ্ট্র আফুরো রাষ্ট্রসংঘনি মেম্বার মণিপুরে তাবুক 2025 as of today তাবুক রাষ্ট্রসংঘনি রাষ্ট্র সংখ্যা 193 রাষ্ট্রসংঘ পয়লা 1975 1975 সাল ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল WCIP ধনী রাষ্ট্রসংঘ কাইসা কমিটি খাজাকা ম কমিটিনি মূল লক্ষ্য অংকা হায়ং সাকানি যত সান অফ দ্য সয়েল হানি বুসারকনি অধিকার হানি বুসারকনি কানমুং চুমুং বংনি কক
bongni sanskriti, bongni culture, bongni riti, borang no rokha khainani bagai. Poila 1975 chol changmani. After 1975, 1982, 사라 비শ্ব니, 사라 পৃথিবীনি হানি বুসারক রাষ্ট্র সংঘনি জেনারেল অ্যাসেম্বলি ও থাঙ্গই দাবি খালাইকা সারা পৃথিবী ও হানি বুসারকনি বর্তমান রাজনীতি অধিকার বর্তমান বংনি সংস্কৃতি বংনি রীতিনীতি হোমকেনি বুসকাঙ্গ বাঁচাজাক বরং রক্ষা মাখাইনাই হিनै তৃতীয় কাছে মেমোরেন্ডাম রেখা 1982 সাল মেমোরেন্ডাম রবানি পরে 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর অবরাষ্ট্র সংঘনি তথ্য আং শ্রামাইয়া ভারত সরকার মত তথ্য শ্রামাইয়া 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর রাষ্ট্র সংঘনি জেনারেল অ্যাসেম্বলি ও পাস খাই সাজাকা বুসকানি 1993 সালনি 9 তারিখ অগাস্ট হায়ংনি বুসানি সাল হিসাবে जों পালাইজাকছিনাই শুধু 1993 সালে 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ সারা পৃথিবীনি হানি বুসারকনি সালচিমি পালাইলাইজে হিনি সায়া সেই দিনও 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ হায়ংনি বুসারকনি বাগৈ 46 নাম্বার 46টা অধিকারনি ককব সাকা ও 46টা অধিকার হায়ংনি বুসারক মানা নাংনাই তিনি 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ যে অধিকার সাকানি অবশ্যই মাদা মাংখা অবশ্যই যতনি সে কক কতর তখনও বুখরক খমলং ক্লাস 1 পড়ি নাই ক্লাস 2 পড়ি নাই শিকলা অকরা চাকরা যতনো 80 বছর 90 বছর অমর পর্যন্ত খমলং অবলে বুমুং সাইমানকা খমলং এডিসিনি হেডকোয়ার্টার অব সাইমানকা খমলং এডিসি চেয়ারম্যান সিএম ইএম দङ খমলং দুকবালি হাতি যতন সে বাজার কতর অব সাইমানকা তিনি যারা 40 বছর বয়স খমলং মানি সিগাং আসাইনাই ম খমলং নগ বুসা আসাयै জাতি সংগ্রাম সঙ্গै বুসানি বুমুং ফারমা হায়া ম খমলং শ্রামনানি বাগৈ অনেকটি প্রসারক থৈমা রাখা অনেকটি প্রসারক জেলমা হাবকা অনেক শ্রেণী বুড়ি বুসা ছাত্র যুবক কর্মচারী পুলিশ ভাই বুঝাগৈ বেকেরাং সবাই যাক্ষা তিনি ম খমলং মানে উকুলগ বন আন্দোলন তখনও তাবক जों ফাইজি সারা পৃথিবীও जों যে ইউএন ইউনাইটেড নেশনनि যে जों ইনফরমেশন মামানি 476 মিলিয়ন जों পৃথিবীও দङ जों হাই বরক অর্থাৎ প্রায় 50 কোটি হাই जों ম হায়ুঙ্গ দङ হানি বুসারক তাবক বিনি হাওয়ানো অধিকার মায়াঙ্গই দংহা তিনি আর হাইনো 9 অগাস্ট ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডে হनै পালন খাকিয়া আসুকবায়া তিনি মসালো जों মুইতো খুনা নাঙ্গো গোবাং মা আনসে সিগাং কক সারাংকা বছর বুরম বুরম রাষ্ট্রসংঘ ইন্ডিজিনাস দেও বিনি থিম
बेनि कक बथमा तिखलायो दाखलायनि कक बथमा आनसे सिगां सालांका अनेक बरक आं म पयनो रिपिट खायावै म कंग साना मुसुंगो सेल्फ डिटरमिनेशन फुड सिकिउरिटी जोंनो सेफ खालामनानै এবং সবর্ডিনিটি সার্বভৌমত্ব অধিকার অবলক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্র संघ नरगबनति खायदि जों भारतबर्ष छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र अजागाव जत्तनसे बिसि हानि बुसारक गोबां जोंनि भारतबर्षआव 10 कोटिनि बिसिङाव 46 लक्ष जनसंख्या अबरंखा भिल जाति बड़ गुजरात बेसि दङ किन्तु तिनि बंनि यागो बंनि शासन करिखा बनि बागै आंगासो ककल साना थांलिया आं कदर खायनो कक साइमानो म त्रिपुरा हानि म त्रिपुरा सानो ताइ बिसि याग बाय बखरक सिनै दमन खाय तंमालिया जे सबलो चेष्टा खायदि ओ हानि बुसा त्रिपुरा सारकनो दमन खायनानै होनै सालसाया सालसा त्रिपुरासनि याभाव गणतन्त्रनि जत्त अधिकार नंनि यागो फायसफायनाय अबनि बागै जों खा कलखाय मा दंनाय बनि बागैनो दाहर बखरक लाइबमाथिनि लगि दङ তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি কবাংমা বরক মুজমানো 2011 সাল ত্রিপুরা হাসতেও বচ্চন আঞ্চলিক পার্টির কবাংমা জাগাও ইন্ডিজিনিয়াস ডে সেলিব্রেশন খাইতংফোর মুখ্যমন্ত্রী সহ হু আর দ্য ইন্ডিজিনিয়াস কি চুকরই মানে কক সালাই বরক ব তিনি মাসাকা ইয়েস ইন্ডিজিনিয়াস अरानी त्रिपुरा सारक इंडिजिनियास तामनो होनबा ककबा परिष्कार बोले आदिवासी आंले गसिउ आदिवासी तामबा जे आदिवासिंदा जे गोसाम बासिंदा बनो आदिवासिंदा आं तिनि बखा कदरखाय म सालनो पालिमाहाय संख्या गोबां ताइ गुबुननि जातिरक तामबगे खादुं खाजाखाय म सालनो पालिमाया कारण बरंनो राष्ट्रसंघ घोषणा किया आनी पाइथाक 9 तारिख अगस्त हाइनि बसानि साल त्रिपुरा सरकार घोषणा खालाय भारत सरकार घोषणा खालाय त्रिपुरानि सरकार घोषणा खालाय म राष्ट्रसंघ बे घोषणा खालाय राष्ट्रसंघ ताबुको नाइथिंनि दंगो जों जखन पुइला 23 बছর सिगां म त्रिपुरा हासतेव त्रिपुरासा छात्र युवक कर्मचारी डाक्टर इंजिनियर बुद्धिजीवी शाखा आंचलिक पार्टी यां दलसा बरमगोनां एनसी देबबर्मा आंचलिक पार्टी यां दलसा विजय कुमार आंकल टीएनबी खायदङ बरमगोनां एनसी देबबर्मा आईपीएफटी खालायदङ बरमगोनां सामासुरन त्रिपुरा टीयूजेएस खालायदङ नरक दल थाम आंचलिक दल जों त्रिपुरा सारक बियां थानाय सामाचरणबो जों हामजागौ विजय कुमार आंखलबो जों हामजागौ एनसी देबबर्मानबो त्रिपुरा लीडर हिसाबै जों हामजागौ
নরক যত ত্রিপুরাসার লিডার থানচা খাই কাইসা কেতাল আঞ্চলিক পার্টি টিখলাই যে 23 বছর সিগাং ম ত্রিপুরা হাসতেও 2002 আঞ্চলিক দল ন আছে রিমানি 2002 সাল ফেব্রুয়ারি মাস जों थानचा काइसा पार्टी त्रिपुरा हासतेव আছে মানে পরে না মিস্টার বিজয় কুমার রাংখল 2002 সাল কতাল আইএনপিটিনি প্রেসিডেন্ট মানে পরে বনরাষ্ট্র সংঘ জেনেভাও সুইজারল্যান্ডনি রাজধানী জেনেভাও রাষ্ট্র সংঘনি সাধারণ অধিবেশন আমন্ত্রণ খাই নমুইতলাংখা বিজয় কুমার রাংখল জুন মাস 2002 সাল জেনেভাও থাঙি কক সালিকা ত্রিপুরাসানি মঙ্গই বিহার রাজ্য বিহারিনি মঙ্গই আসাম রাজ্য আসামিনি মঙ্গই মণিপুর রাজ্য মণিপুরিনি মঙ্গই পশ্চিম বাংলা রাজ্য বাংলানি মঙ্গই তিনি ঝাড়খণ্ডনি বাগৈ ত্রিপুরা তাবুক চিনি মঙ্গল ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারক চিনি রাজনীতি অধিকার কক সালানি অধিকার চিনি আর্থ সামাজিক অধিকার করিকা जोंनो आत्मनियंत्रण अधिकार दे মানে জেনেভাও কক সাইমানি পরে তাবুক স্রাই মকলাবাসীও জুন মাস বিজয় কুমার রাংখল নিয়ন্ত্রণ অধিকার জেনেভাও থাঙি কক সাইফাইমানি পরে 2002 সালনি ম ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা সারগ্ন উস্কানি রুই তেলেমুরাও বিক্ষোভ মিছিল খোয়াইও বিক্ষোভ মিছিল শিবলাও বিক্ষোভ মিছিল মান্দাই টাকাতলা চরিলাম খাইরিকা ম ইতিহাস মল্লাই বোমা কিন্তু বিজয় কুমার রাংখল আপরো বিধানসভানি এমএলএ বিধানসভা অধিবেশন থাঙ্গো কমলা সরাও থাঙ্গো সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে ওই বিজয় কুমার রাংখল সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন খাই দङ আপুর বিধানসভাও তামাগৈ আমবাসাও তামঙ্গৈ বিজয় কুমার রাংখল এরেস্ট খাইলিয়া কবাই क्या যে দিন ত্রিপুরাসানি চবার আগেই ভাইও আফ্রন ষড়যন্ত্র ভাইও কিন্তু বিজয় কুমার রাংখল গ্রেপ্তার খাই মালিয়া আং তালুক মজুমানো 2003 সালনি এক বছর পরে বিজয় কুমার রাংখল বিধানসভা অধিবেশন মুখ্যমন্ত্রী কেসা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল আপনার সাহস থাকলে আমাকে বিধানসভা অধিবেশনে গ্রেপ্তার করুন না হলে এরেস্ট খাইমালিয়া ভারত সরকার রাংখল জেনেভাও কোনো ভুল কক সাই প্রতিনিধি ত্রিপুরানি 1005টা পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রধান 2016 নিসিমি 2021টি মাস পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃতি সংবিধানী ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক যে এডিসি ত্রিপুরানি বিধানসভা আচাইয়া যে এডিসি ভারতনি লোকসভাও আচাইও এই সংবিধান স্বীকৃতি এডিসিনি ভিলেজ কমিটি চংমারি তিনি
bisik barobai village committee chongmari khlaya tabuk tongla jotulu se dol kotor jot sarkari BJP aba theke wansuk naji ত্রিপুরাসানি অধিকারও তোমা কর্ম তোমা কচাক তোমা কফর বসক সহানুভূতি जों मा बुजिथाय তিনি ব্লক দখল খাইयै হেজামারা ব্লক মানদই ব্লক পদ্মবিল ব্লক তুলাসীকর ব্লক জম্পুইজলা ব্লক আমবাসা যত ব্লক ত্রিপুরামথনি প্রতিনিধি আরো রাজনীতি খাইতঙ্গ সুযোগ বুঝিওই जों मा बुजिथाय বনি বাগিনো তাহলে বকরক जों वा আনানি করাই শ্রাবটা जों অরাই পরে ইনকা ঠিক না কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ সালসে সালসা রমনাই রাষ্ট্রসংঘ কংগ্রেসক তিনি নিমচিনি মিছিল তিনি সারা ত্রিপুরাও এডিসি প্রশাসনিক উদ্যোগে और जे 31st इंटरनेशनल डे वाचिंग खाइतंगो सालसे सालसा जों किफुली मातु बुनाय एवं जों किफुली माननाय शुधु चिनि दरकार पेशेंट धैर्यतेই जों मा तंनाय सालसाया मुक्ति इंनाय बनिबागा जों इमां नुगो खमलं एडिसिनि हेडक्वार्टार ओंनो 42 বছর सिगां जों वानसुक माया 66 सालाव जखन आंचलिक पार्टी खालायफोराव 4 दफा दाबि दियै जों जे जबा खालायमानि जमतिया रियां कलय हालां गांकल जत त्रिपुरा सानो दियै जरा काइसे जों म त्रिपुरा हावो जमतियानि नगो गुरपाय माहाबिया रांखलनि नगो रियां रक माहाबिया आमतेके सुबाय तमनि divided and rule policy खाइतमनि मा खाइतमनि जों केमनि अधिकार सेगै चिनि अधिकारनि साना नाया चिनि अधिकार से खातिजा चिनि अधिकार से बस्ताव दाजाक अबनसु जों तिखलाय मातु बुनाय बनि बागै ताबुक जे लामा हिम तंगमनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जे त्रिपुरामथा एडिसि प्रशासन तंगमनि गोबांबा बरक अभियोग गोबांबा बरक अभिमान खालायो एडिसि तामुक खालायका एडिसि नो जत्त खालाय दामनि बागै राज्य सरकार दरकार नांबा एडिसि प्रशासन अवनति राजनीति खालायदों any national political party बरगुंखा all out politics खायनाय जों अरा थाङै जुगलाक गाजे आं ताखौ गाहाम थानचा खालायै चिनि चबानो जों सक्सेस खायमातलांनाय माजे मध्य कासेकनि स्लोगान खोनाओ आंबो मनो सानामो जोंगो सालसाबा इंगियाफानो ताबुक जे जों इमां नुक तंमानि अब सालसाबा इंगियाफानो किन्तु सालसाया सालसा म इमां मुख थांखानाय आसक जरा जों खा कतरखाय खा कलक खायै नासिङै तङै चिनि चबानो सक्सेस माख्लायनाय आसुलं सितं जत्त फायनाय ताखौ गाहाम बखौ गाहाम जोंनो तेबायसा दिनैनि म हायुंनि बोसानि सालनि म गोथार सालो नरंनो पाइफेलाया खाबांनि हामजो मंताय खुलुमुं रहरै आनि गंनो अरनो मुथाक्का
dakti dakti hayungni 476 million son of the soil yakhaiba indigenous peoples ni je somosto 46 point যে রাইট তমনি ম রাইট তিরক তিরক রাষ্ট্রসংঘ নঙ্গ প্রেস মাখাই নাই ভারত সরকার আপনাকেও চিন্তা করতে হবে 32 বছর পরে সারা পৃথিবীর যে রাষ্ট্রসংঘ 46টা অধিকার ভূমিপুত্রদের অধিকার তাদের হাতে অর্পণ করার যে অঙ্গীকার আজ অবধি কোনো সফল হয়েছে কিনা ভারত সরকার বহু চিন্তা মাখাই নাই আসিলং সিতং চবা ছাড়া কোনো লামা করাই চবা খাইনো जों मा थांनाय फिउचारनि बागैनो जों चिनि चबानो मुथागियावै चबानो क्राक खाइ माथि सेनाय आसक सावनि आनि कगनो मुथाका जतनो हामबाय इंडिजिनियास पिपल्स डे आयो ग्लकथुं खुलुमका Balai hambai sini honorable